Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. An barka bla foli amrata kadi Nouroudine TV la bela bela nema 4 men sinen karadu la men kal bela nefo bagele nu jombi sidi ala tando anye juma le robidi juma men bene utu karo tele mo ma sanwa fla mo an kelena kayra kala ko hal bisa ko ne ko anye islamalla sankula salle ko ndo ni aye jombe salle ko ndi ana mo ba ni aye elhazo Cheikh Souleymane Sidibé abrame jombe salle ko kala ni aye asura ko ndi inanta ko na kana tema ko belbele ko ndi ko ni atemna kankan bate Nouroudine kana kan kunu almisa ko ma alka famia so bela dinan ko ma kayra kala ko bi juma kanke meni o salto mo babulo fanjuma ko ma kasra no nyama wala ko ni e bate jankana de jankana kilota an lolo wala ko ni an kankan sokolate ko ila ka bela dinan konna bakale non ka jila kala kadam na suba sal ko fela ma bi hanye kuma al nyoro mendo ada bade ngindi kanya men ko nka mom lim senentini mom likuma batilu ko ta ko la mututilu ka ko ta ko la annam sul ko nka anam fachamolo ka fara kankan bate fan fela konna ka fara sigrin jamana kunta annanna katete batani ala minima ko ta ko la ambadin ka men bonen mali jamana kono men bonen ko wari jamana kono men burkina ko beta ko la sala jamana ka monifi na kanya ma ada bade na kantine abena mun kama wala ko ni hamin ko ni wala ko ni kamindi ni man sa ma bata jankana mo balla kellando masa siti masa fankama ala dunya kono ma jankana mo balu wati nal baba ko nal kuna kono krana al kuna men ko ni jankana mo balu bolo ya anal kuna to bela dinan kono kama kono kayira kala kono ko ale sebene bulu ko na ni aye kono baraka ma kono ndi ana mo batim nan kono bolo bata jankana kono ya ral kuna kalan ke men kono wodi ni asebene mo bal kono bolo al kono baraka ma kono na lera o braba karana wati ni kono na jamana kono la ni akokana bela dinan kono nye ni ala suna ma bijuma men na baba sallama men kono ka jankana mo bal kono al dinakana al kuna kono ka katimin kana ni katimin bana kana ana mo bal hadu Cheikh Souleymane Sidibé adina kana saranu konta ka tanen konta kala jankana mobile taba ko nka ko beta ko la munka wala ko ni san saraka ko ni mobile ni ala suna madina ko ila ka bela dinan ko nabi ko beta ko la saranu kena to ko nka ni ay ala islam ko maldi katete do kala kana ko ma sa al masaba ko ni musa jabi do kelen kala ro nyama ma fen fen ko nan kala kankan bate magbe kala jankana magbe kala dinan mobile ko magbe sa man sa di nyama ko nka ka hera ko ni ke bela dinan ko nye ko besi watini ko na ka television ma fene besi kala do ko na me ko ni atem to bate jankana bijuma sali ni ko ndo aldina kana fa so bela dinan ko ma ko kayra kala adam nani watini konte simala sen kan folo mala bulu kan ko da ka bela dina memben to mura wa ta fan flama ni ay coronavirus ko ndi fen fen ko no fona ni ay mesure ko ndi sarialo abela dina ko ma fana ama fana ma bata jankana ko na no binyolo ni ay numa don ko ndi baveti ko ni ay bela dina ko nuna keni muso dini ani mo ba ko ta ko la munka wala ko le bolla ko fen ko ndi moli al bolla ko kanya ma al bolla ko kanya wala ma ko da ka bela dina ko na muralu fo kal kunke sanu kenya fen fen fo ka ambulo ni ay mo balla katimi kan ko ndi ko ta ko la Cheikh Souleymane Sidibé do ko nka ani ala sanu kenelo o bela dinan ko basi akon fama kuma me amba kana kilen kana flame so kala mo balla sanu kenya wulu koro aldina kana famia so bela dinan ko ma Abu Touré yamsa ben suma wolle yana ja kan kala si aluma juma ko ni ma bata jankana no binyolo amra sanfia sangare ala la modu aluya kadam na mfali kamera ma ko wasi Mohamed ko ni ma kata te Ibrahima Suarez ma bela dinan ko ya teknika radio kankan murba kuna te musa kuna te ma bangura wal magine sigini Abubakar ba o magine watina tele resila ka programmation ka anye wala kana Mohamed Serif de Haidara amra bela dinan fo ni ala suna ma te mana ko so ma doni wassalam mrafuli ta kadi television la bela dinan ma kata te men sinan ka radio la men kal bela dinan fo bakale non ka gila kala ko nyini ke asila nyini ke tile ko ma anye bate jankana le wuliji so ay jankana le karama so ay jankana le ko ni nema so ko ira ka bela dinan ko na kayra kala ko anye sangilema le ko ndo ni islam Allah sangilema ko ndi jombe na ko ni wole ko ni sali ko ni o iro kankan bate tele flan ko ndo kankan so ko na kata bate jankana ko ni ma anna mo babulo el hazo Cheikh Souleymane Sidibé o men ko ni association Nouroudine Islam o men yo o president de bignon lo dunya kabe ko na pro mo ba aka jama ko na de kankan bate kunu alimsa ko ni ma ko ni atemna ko ni ndo ni aisra no kenne wolo ko ndi ko
be kunta ko la do kalanke wulu kun ka bakere no alka famia so belad nen kun ko ma kagila kala ko anye bi juma men kun do utu karo tele mo sanwa fla mo an kilena wona to salla fanjuma ka ke alaro ka folaro wala ko ni bate jankana di ko me alnya bene amanya me maggia kun do pro jankana kadam na suwa sal ko fala ko ma ha anye kuma alnya ro men do ala badem brana ka bo fam belad nen kun do ki kun la yanka ni ka jankana dunda ma fene binyolo slam ko ni bula kankan ki kun la jankana so kon la kun ka ala badem na kanya ma na kanya wala ma jankana gutron fam fla belad ne abe fane ni momli la anya gregre ma personnalité lu ko ne wolu yang watina ko ta ko la transporteur lu ko ka akasia fam belad nen kun do konkor lu ko ta ko la momli fa bon belad nen kun ka alu yambi anya gregre ma ko ta ko la annam suri ka janka katete am fa ke mo ka jan ko da ka belad nen kun na ni ka misli kon la fene ma fene o fene bra fa watin kun na anya gregre ma misli kon la ni kul ko kana abelad nen kun bra fa bagala nu ka ila kala ko jombi si dala tando ana mobile ha sexuellement slibe abra me jama kun ma killa kana asura kun ke bata jankana na islam Allah jombe la sali kun di sahila masali bangina ta kun akana ta tema ko belbele ko ndi ko ila ka jamala kama so hada bade men fundi ni nan san kun na akado kun antuma ni nyon jama suyo folo ko ila ka belad nen kun na jankana mo basia ma annam so siama ulba aida kana ko jama men kun kula jankana kam nan san kun na jama salama sunu kun islam jama ko akado kun ko jama suni aye jankana so kono ya ko ila ka belad nen kun na ni belad nen kun ne mun kama wala ko kana do ko alnye hera la sabati la katete wulki belad nen kun ma ro bakele no kal belad nen fo kal kun ke jama kun na ka watin kun na bata jankana molni bavetil le kun na ka ni ay numa don ni ko ya adaba den nuna fam belad nen kun do ala ko masadi anna kisiam makana tanka mura wona ko ma ni ay coronavirus di ko ya ka belad nen kun na molla ko femen fenen sini ya no be bol kan kala ko ro nyame ma molli al bul kan kala ko nyawle ma ko beta ko la mun ka wala ko ni ko sotelan kun di adaba den yi ka kan al bul la watin kun na ko ya ka belad nen kun na jama na ka bata jankana watin kun na kuma al nya bene jama nyame ma momli lo nen fam belad nen kun do transporter momli lu ko beta ko la kan momli lu kun ka mutati lu sema ba ko yambi sema tamala lu ka sia no binyolo adaba den bona fam belero ni ka bata flasotan flama fene katete bata man ka mo sotan fla ko ni ma mol kun ba bata fam belad mol kun ba bata banya flam belad nen kun ka ki kula bata jankana kun ka bi juma sale kun ko ate fla ko katete bo krekle men ka to yambi ko ate fla al ko nya sula den ne kun ma ni ka kan karti mo an blata wo mol kun alu yambi binyolo al kasia ko da ka belad nen kun na ke yi witere wati binyolo jankana misri kon la ko ni afara le jamala anya gregre ma ko da ka belad nen kun na mobile la sex suleman slibe ta kela ro ka folaro mobile mun kan kanya ni binyolo dinya kono wala kun ye hera kun na don de araba ni fe ko ken la belad nen kun do nam so di ka jamen kono ti kun la yanka wulni yaji men kun don to ya sama sa di jamen kun kan ka wulni yaji kun na te al don to la binyolo ko al sen kalama al mal sen lo bulu kalama kun ka sama sa di dinya kun ka wul sen ko la kun na suma alla ni yano binyolo nam so di ka jani mfake mo di ka ja al gisu kalama binyolo al ma fe kalama damu masa kun dinya kun ka gisu la jidi wulu kun ma kan ne ma di al ma kan no do al fe ko ken la belad nen kun do do wun ken la belad do kala mun ka wala ko ne ka do ken la jamana kun nye tembe an kambe na sabati an wurikila kaban ka do ken dinya islam dim ko belad nen kun nye jamana fe ko national kalma do sarama do ko na ka to akene ken la bele nye sala di jamana wulu kun pasi nyame ma o ko do ka allah kisi kala murfa an kon ko ma ko ila ka belad nen kun na ro jamana ka nyame ma jamana ka nyawulu kun ma ko me alnya bina ma nyame ma yela suna ma ana mobile hazu sab sulman sibe santa anani ko kan kelempe wala ko ni mobile kuma to do gadi ne me wa keme wa mo anani al musalla keme sabantan saba wala miso men kun kama du ko kun ka ni ay ala islam bara kun ndi ka fo do no ka fo lenkene ma kun do ka bara do no ka bara lenkene ma kun do mo ba o bara kun ka sangri ka jan kun ko do kuma akaya abimbal la nyame ma kuma akaya afabal la nyame ma katrate ama musul kun ma ko ila ka belad nan kun na roni asuna ma mo ba man samen kun kala mina fara fin jamana di ka jan kun ko na rasna bolo ke ko men kun katrate fara go jamana men kun ma man samen kun ka ajibi ba jamana kin kin labbe kono ka musul jusulaji ka lutil jusu kun laji ka fama ni fantan selekela tamala ani jula ka jusu kun laji adina masakele ogli bata jankana bi ada baden fen kun na ni kula bata jankana ka ina san kun na kana be jombe sal kun ma man sa kun hera ke belad nan kun ye ala musa jabi do belad nan kun fe kuro ni ka bata jankana ma fene nan mo bal ko ni men sen Allah ne maro ala mala ya faral ma ul ka lera men kun sebe al kun baraka ma kun na ni ayi al kun la belebele kun ni ul ka na san kun ni jombe sal kun base ka akran ko ima ka banka saraka bol kun ke ka do ke jamana kun ni akokana belad nenye ka beta kala mun ka bala uni fitna men kun dinya kun binyolo ni ayi mura wana di na ye kila na saraka na ko coronavirus do ke do belad nenye ina san kun na sama sabal kun di jankalo tun dunya ma kama bobi islama belad nen kun na ka beta kala la jamana kun ka ro anyo barale kun ma bata jankana kono bijuwa ni ma ko ila ka belad nen kun na alnya bena ma nyini ke ko na asila nyini ke tile kun ma momi lo na fam belad nen kun no ni akase binyolo idi nya fo binyolo nya transla momi kun dana nya sula den nen kun ma ko ila ka belad nen kun na jamana na la seya men tele den fo ko ma islam ya kun ke men tele den fo kama ko ni tele kun te ni tunya kun te ko kun do ko ila ka belad nen kun na tramos lo kun amen fo la anya suro amen fo la anya tiro tane kun kuma kin ke la belad nen kun di ba kilima jan ko ila ka belad nen kun na
kunna mansa kunna jo sondi ne kunna di comme aka anna mo batte nan nan ma dukulu kan ko ila ka bela dinan kunna ne asuna ma batte jankana ro binyolo do fen kato ro binyolo akato dinan sala madin ko bele nye che kotaro muso kotaro dinan kotaro mo ba kotaro do kuna kato bele kunye sabedi hera kun soro sabedi kisusuma kun soro ko ila ka bela dinan abu ture kasata yam sabel suma ma wole anna ja kan binyolo kala si alma almen sina ka television ma fena watina fala fin jamna kono kasata fala jamna kono ko ta ko arabu jamna kono kan ko ila ka bela dinan suru ture we micro la watina kasata amara sanfina sangare ma kal bela dinan fo kal kulunke amara sanfina sangare andi micro ta kala te mi ma watina konna kadam na kala fena bo ma hanka se watini ma ibra ko semana ko si batte jankana kono bi kebra na musobra na alkasia ina bena jama ma fam bela dinan kondo sila bele fen binyolo na ibra jankana ma ada bade mboka fam bela dinan kondo kana mole batte kanya ma kana mulu batte kanya wole ma kana mene se masla ko ka uluna kanya kele ma uluna kanya wole ma jankana kono organisation ko ni abelani anyare ma ise mu yakala dunya bela dinan kondo binyolo kaba ka barka bla mansanye masame ko ne glusa mansadi ko yakala bela dinan na sila wulu Badalou ka folita ka di alma ka folita ka di television bomba mena gwe ba che manam soma beladen ma ka trata mi sin wati na kal tulisin ka kala ka kuma soma amra folita ka di alma srano ablan yoro no anye na ka ta ene ne kon ka ala crosi surtout na ra nyara ka ala srano no sisa ko ala ko ne ko sebele ko ne julu sra ko ndi kuma do wo yetu nyale ko ndi fon ko nyoya susu ko ntawdo misan ke ka bato ta ko kurma ko bani din kram ko no ko ka kana ko nyene o balen ne ko ka do gba ana mobile sex lo man sibe mo ba ko ma jama ko ma klikota e ko ma jama yelo kunna ya fala ko lon kunin ta kuni ko lo kun salma anya so man kunun kono na ye batta jankana kundi ale la nya da kala ala sra nun kunno kuni yelen dan kunun kra ke san kunna ka kun kan kan ni batta jankana kunni kuma gure ko kuni ko gure ta kuma kunna ni ka kuma kunno gbe lon na ko monelu ni jankana du kulo koro lon na ko monelu ni jankana banku kunun kan na kala tala na suridi na men kun nya da kala sra nun kunno kitabu belebele kuni me jankana mo balu kunin tela do men se beni ala mo batir ni kunun bulu alu kono braka ma kunna wole nan tokra na sise no berate na tamna ka na mobile access Suleiman Sidibe anna ka do ke ko kun fa jama ko mon biyo tun kun bela den kun na ni ka mali do gwe ka trete kurwari kinyalo Senegal lo ka libira kun no gwe ka Mauritanie kun no gwe min bela den kun na mol kun nani ila access Suleiman Sidibe ka bra jama kun makli jomena tili ta makra ma kala mo ba kun bulo batte jankana kana to ko kana trewdo kana do kun ni do azon ya nyala kala fra no kun no kun ko ala kun da bara kun na bon kun na ni kun ka ilo kun jama kun nyakura ka kuma ala baden kun ba nyona be kota al kun ka fenfla kun ko kun ka bonyo kun no landa ne tenso kun ko dina ka bonyo kun no ko ne ka le kun tan no gwe ni landa kun ma abado tenso kun bonya susu kun te ado sabu muna ko bane din krama kun no ko men ken ko juma si kun di o fa ka bomba nya su do bela den kun ma jon na se kun ke wole ale la mo ba kun di jon na se ke wole jankara mo bal kun di wole na ka sabu di ala sra nu dam na kun anala ka bu ya ni gulata ka de bata sultan fla kun ma ko mi na ka se ke mi na ka donya kun ke kawan ka bunya ni gulata fana ko ta ko di jon kun ma wole man ka murla kun di na jankana kunindi o man ka murso tan fla me ye batte kono na ka bu yan gulata kadu frema ko mi wara ko ase kunke wi mi wana ko atono kun ta taxe batte ma ki ko se ade kana si ke ade ni kun ka adogbe ka so flan kun no gbe o ma ka jama kun flan kun no gbe fla so tan fla man ka murso tan fla ulu ko ndenu ko dolo kun ma na ibraka kundi ulu denu ko dolo kun ma na landa kundi ulu kala sabul kundi jama kun mra bo al kun nya wo bur fel kunna ka bagu jankana kun ha kun kunna mor kun bon dia tun ko bela den kunna bur fe men kun yambi nyolo ikoni nya base men kun dana yen la ita lonta men kun ado yen la kulu kunu fo kun ka fo sirte de kuni kun ne ka jate men kun ma kun ne kun ya wo kun kenya susute ka folita kadi aluma misin wati na kanya lo nudin tv kun no kata ta misini kaltolo singa kala ka kuma soma amra bela den fo dogbel ko nyuma kata tella men ko nyuma balendo anye jomena ne kuni no men kuni karo kuni di me karo sahan kundi man sabaki to ala masa kunno ka kaira ko ba sema kun ke men kunna ni ka arogwe ala saba mitimna nala ka kula den ko shema kuni ko kun nala ke wi kuni nye karo ne kunna wi nala ka dere maka fo kata ta kun gurata alla baral kunno ado wanye fe o bela den na ke karo ba men kunno anye karo lo kunno na jomlen karo kundi o do ba se ko ta ila sex romance be ni ka ila sama de kunno na association nous din islam kundi bravo la de la sunya belebele saba me kala sankoro la de forma wenne la kala mundi jomene tilita makran me kala batte jankara mo balu alu bimba kura mi kuntimni wonna la ka kitabu men kun sebe alu ko baraka makonna o me kala na alu kono bulu ka kun fa katimi kunna ila sex roman sibe alena kata do ta ko la mo bal kun taka o baraka nge men kun kala wala sabatini wala urki kuni o do wati no anyare ma mo brafla na we mundi wole kala mawlul fenedi ni ka mawlul fenedi
molu kuni bola dunya kabe bela den kunna ka aluma sense kana kankan kono ila sexuellement ciblé ko mobile na la ko kana do uche jamanye konda filikolu kata te jankuru julu kuni wole basinya men kunka wala de ba men kala kata kasisena wole kundo ido brasa mana fere mundi ni ka sungaro makono tileta anu lolu kunno gwe ila sexuellement ciblé jama yombe na mobase na fenani wo se kala baralo kundi wo jama fene si ala anya sudo bela den kunuma molu bela dunya tunkun bela den kunno kana baraba men kunno anya wole kunta do konukani donc ni beside ala tano santan nani bara men kuni do santan nani kuma kan klepe mena sabatini ala wuriki do na le kay matu shala kundi dolu kuni ne teda aluda kuma kele men koso dolu kan nyama burken ko kuma kele men koso dolu yira sala alu kun fe kuma kele men koso dolu yira ndara kam mango ya siama kun so kuma kele men kun koso kun kuma munafa koso katrata kuma mome kuma boni dinkra men kun no ko ye kuma kunun fo kuma ban dingra men kun no ka fo ko ga kuma kun na sabati o baraka men ko do wona ka sabu kun li la rabbil susu kun ma se wulu kun ma anje bata jankana lo kun kono ila sa Suleiman Sibe ale rabbi make le maliki ture mo ba kun wora ko sa hirika kun ke aye karanta kun na ka so da dolu ka trete ila kun nyini an kami mo ba kun na usro kun baraka men na abulu ka bo samati la me ko ro mri kun ka kana imasi mi wala na ka bata jankana kun di o baraka ba o men wora ko taxe kun te be na to so madan kun na mo son kudu men kunna ba ke men kun bulu kana do men ne kunna sa se klasa bu kundi boda bere soro ani tumbulu urike mol kunna bonda kunno nyama kunka joma ka sa so madan kunna men mo al makede din kra kunno be kunni na kun be kunni na nya dul nan jankuruko dul ta dinko dul ta na fuluko dul ira kom da filinne kenya susu kunte ala alu kun bulu u bara men kunni do bare lu ambe fulita kadi ala kunma sabu muna mo balle anyara kala ila mo bakan kunno ko dembela do na bonu kunni ko te diala sabu muna ni kun ka adogbe jama kun bala de kuta jama la de to kodulu kunuma ni ka jama mo wari kan kun no gbe ni tan la alte fala mi da tabala din kra kelen kunno ko gonum da nyombe ko ma so madan kunna ko ko dam na kunya kaman ko bankunya sintela sinka bulete babulu kunka burfe ni ala siya kuni ni sisi kuni be ko kuma kun temena ko ala tanu lo kundi mo kun ka ka la kunno do binyolo ko jama men kuni nani alu nani ala linye jama men kuni nani ala le da bun nani aludi jama men nani alu nani ko men kunno ko da bu jati san kuni ko sini alama ba mu no ni ka jama kunno gbedu ko bi ni atun ka fo ko kambre mbale na la ka jama nu bela de kunna de mo kon tese wala nya susu kunma John la kan na de wole masaba kundi John fena to kuni fula wole masabadi ni ka nudin islam ni kunu ka orogwe katra mobile na ila sex Suleiman Sibe di ale la simta dogora kunma sra no gora kunta mo ba kunu bulu wole dina la sabati di wole dina kunna wurki kundi wole la ka sabudi binyolo jama kunu brana jankara mo balu alu do mranya la ka Allah sra no do mane bumba bela de no kuni ka jankara kunno gbe ka bo so ni si wati ma hanyo kuma kanya bi wati men kunno jama men kunu ya binyolo ko kunu sutu makeflo alu nya burfel kunna sra julu kunka men boni makede dinkra bela de kunno dol bon kankan kuni dol bon sigiri dol ira jati sani ira bu bon malla kurar kalu kuni ya jama kasia bela den kuni al brasere jankana kuni ni allahumma sa sonama juma sisen odina sali ni boba ko nada juma sal kuni ba no ya din kram kunno katimi kram kuni alina ota ko sisena boba iro men kunno ila se Suleiman Sibe abada fa yakli da fa fla mi men na soron ko la mobile ko ntaka adina ko che ni allahumma sa sonama ko men kunna to bola kunno bo ko nintel do na momo kunma ba ale ya nyada kala ala sra no do mana bomba bela den kunno ko nin ko ne to wo sene kunndi ko fon ko susu kunta ado mi do fena ko kalama ama mi ka sra no kunno korono wole ko ne anyara kala atunya ko ne wo gbele kunno kamri ma ro kunta ado sabu muna ka bo an buli wati kunma anyi waka ro man kunno momli ko ne lon sla ju fe ro man kunno sla fon fla bela den kunni wo mina ni ne mo se ka nyara ka binyolo momli ko ne ran o ka sia kilo fla kunni na fara binyolo ko ministre ya jamana mara masa kunni ko kunna na lete kunni ko ni bela den kunni da dina ko le kunni mo ga ka lai kuno ko kun ba kawdi ko kun seni ala le kunma bunya ko son ka ta krama ko son jamairi ka kunni men kunum dana dole na aldira kan burfen kono dole ira ka transport bor fene kunta ka alma sense kana ni bela dan nan ko men kun kama wole do nyin kundi sabu muna na tun kasro ko jama fin fe ya binyolo ila sex Suleiman Sibe kale ni la ka drastic le drasifla ko ko ta ko ni bela dan kunuma ni bela dan bolla don wuri kuni o te se soro na mo ba kunu bolo nya susu kunuma fen ko ni bo alu bolo bi ba iri fo ila sex Suleiman Sibe ko iko nte fo ala ko bo men ba ke ila sex Suleiman Sibe bolo o ma magazin men kun ba ke mo ba kunu bolo magazin ko ni wuri la kunu nya
kuni a nyala kala mariba men kunna maza men kunu bulu la kule nya susu kun tawla fonko susu kun tawdo wo ye men kala wo ye men kunu fola ko be be no kunma ila se sulman sirbe alon ta kuma la ka denta mo gura kunna kuma ke to ka dento masa wo kunna ni ala masa surama ni jon kunu ki se ki sembe ala kunna kunni na sawatin wurike katra ta kaida se man kuni hadna ko kinye amra fulita ka dalu bela de kunma femfen gon sin watin na ki nyalo ndudin tv do katra ta mi kusin watin nam kal tul singa kala kara do so kunma amra bela de fu do gole kunyuma katra ta lamen kunma ko fu de kren ta ka dalu bela de kunma bata jankana jama kunu bela sene watin kunina ne masa kun sonama ila se sulman sirbe babo luma sise dafa kele dafa fla koni dima sal kunu ba no ya adina ko ta ko la mobile kun ta kan o se kla saudi binyonlo kon na fili ko ni kunu bon kono la kunu no kon na fili ko ni mere jamana kunu kono dogbaran ko lu me kunu mol kunu na luma la kelen kelen na kunu no ila se sulman sirbe mobadi na ka mari madian beladen kunu no jon na to akela ala lu kunu akela a photo ka se mem to jon kunu no wole aladi amra fulita ka de aluma dogbaran lu ka trete la menalo albake di rosi kunu no ka nyara kaila jomena tel ta makran kunu ayaka ni kunu ka adogbe nyina ta kunu tele flaji jane wole kunu na mikela ila se sulman sirbe ale ra bara kunu mais kunu bla tu karo tu ka anu kuna dema la vision vous 2021 de su ba kunu wo kunu la ke mo wari ka fana mentre ko kunu da koro o de su banko no yala ila sexuellement sirbe ale ra bara wura da kunu fe mo ba ka do kala ke ta ka din na ba ni si ba ni timba bela de kunu ma be kunu da dole ira to la kana kunu ka ye akanyala ka sra ni timni kunu no ko mo lito ale kunu na kana ka ye resultat kama kunu ko kunu na boy o ka sia kello akasa musulu kunu no mi kunu to la din kra kunu no koro sra nu kunu la fo alu kunu nye ko ai wan na antra kunu da flu kuma kunu no ko kunu mra loya o kun fa kunu wala na mikela juma kundi men na to sala ale da bimba kebra na ila zumalki ture kundi ne ka mo ba kunu na ko kunu no gwe ka bo bate jankana kunu ki ma sen ka do kuru ar jamana kunu kono na sa matila kundi ko akran ke mo bal kun tela do ka nyani ke ka sonja ke mo ba nyara kala la sra nu kunu no sanwro la ko kunu mo ba kunu la ko masron ka so bulu kunu ma na malki ture kundi ka ta da bari men na do ablo mo ba na do bala de kunu ma ko do le kunu no londo le ya ndo ni binyo lo men kunu no jon fana na ko kuma kana sabati don na ko jonya wole na ke ale da mo ifade na Elaza Osman TV di ala ma tin suma dal bela de kunu koro don fana na ko fana jonya wole wala na minyo di na aga mara ma sidi be kondi geledu ale nyira kan do kunu fola nino ka kuma kunu no gba wuye tunyale kunu di ko de bela do na bonu kunu ko kunu ta diala tunya jere jere wuye kunu ka nyara ka ila ali bi burfeni ala sia men kunu ni dole kunu na ka dole do ni ro men kunu no woni misiri te wo kunu ka sia kilo kunu di anya yere ma sabu mun ajan kana fana ale so bele bele kunu di me isla ju jamba kelen kunu ka bo kankan ki kunda din kra juma ka wole sigirin kunindi nye jankana so kunun kono anye guduran kengen kun fe ka adotama ka bawulu wati kun ma hanye din kra men kunno ko nya kun ma do ko la krosi kunno al kunna ka fo mesro ni beladen kun ma sabu muna burfemi loni akasi anyarere kunuma burfemi kunu loni almabadin kila kelen kunno ni beladen kun loni ko kelen kun nyina ni beladen loni ko men kunna wala islam ala sabatini ala wuriki wojan marika kunu men kunu ya andi alfo kay kunke alusin bakero sido ka kala ka kumaso kunna me katrate meeting watina kalinyalo nudin tv kunno amra fulita kala beladen kunuma jomene anya wulu kunno bate jankara men na organiser la namo bablo na ila sexual silbe kundi wujuma sali bele wulu kunna to kala akumfa bi wudina ke ne ka arogbe ka bo wulu ati kunu ma hanje din kra men kunu akasi akilo flag jate kundi burfe lo ni din kra men kunu no bela den kunu na ko men kunu kama wole anyara ka de ko mo ba da sexual man sidibe kana to binyolo ka do kranketa ka disa maden ke manam so ma bela den kunu ma kunu da film men kunu mo lo kunu ka jankro me bongo na kunu sa kunu na sono ya wati na anyaka ka ma sense na la sono ma anna siya ka an loya ali da bra burfe ko kunu nyamen kunu wala fonko kunu to do bra ka fo me so ni bela den kunu ma ji asali ya bakasiri ki manji ture ayoka wati na kata kadi dunya dogwe ba beladen kuluma katrate ya musa beno suma ni beladen ya ka jankana so kono ya kuma brane wo sinkantra joma wole amara sanfina katrate surutre mfali kamara Mohamed Okonde beladen kuni baraka kata kasisina katrate Ibrahima Suarez ni beladen ya kabine bayo ka barabere ta kadi aluma abaka siriki manji ture ne alahuma sa sonama ani na kan lo din kran no kama sense fena ka do misiri kono na la sona na sira misiri kono dafa ya kle dafa fla ni men ko na la no ya anye adina ka fo jonyo solama amra ifo kai kulunge lulin tv do gba balu
katrata kala ka kuma so mi fana sin watin kun na ka tulu sin ka kuma so ban kun ma amra fulita kala ma na kira ke anda mena ka to dunya ka be men kun na kira ke anno bala ji abumba ka to dunya ka be mena ka fulita kala ma abaka sirik ma jikre anila ka anlo e ka ma sense ka do misiri kono sira no men fana na to bala sise do gbela lu katrata la men nalu edna fo musron bela de ma san ko katrata amba jismane mi amba ko fedon ko sebe do gbela lu amra fulita ka di aluma la do gbel kun ma kun na ga nyala kala triti kan ne allahumma sa sonama mom lirika alukunu banko wuyela alukunu da sira ko ma wina la adamade mi kun di watin na amla do misiri kono alukunu nya wule sira ma jama kon sinani ayna ila kibaru be akasia kelu kunno minni ayla mi din fani be kun e katrata fani rika gole namsulu alunya wul fina sinina bela de kun na ne kon de film kun kama dunyolo wole aluna ndo men kun yina mo ba kun telado na ila sex romance bedi sabatin uriki katrata solon ne tomulo wodido alla bon kono kun na nyama kun ka namsulu wole sina bol kun na binyolo dengo kon de film kun wodul kun na ukasia anyare ma o jama mo wairika me ya somadan kun na kalna to ka do kun yini oroni allahumma sa sonama ana mo ba ila sex romance dibe kun branyala ka tana mena sise adina ka do jankana kun kono na do na ni don ka jankana kun no gbe ale men kun ira ala sra no do mane abumba kun no kun yelenda kun kra ka san kun na ka kun ka nyine bate jankana kulle kuma goro kuma me ode goro kun tewla ni kun ka jankana kun no gbe ka tara te ki nyama je atarku kun koro e kun ni na aye lon na ku muniri ka kun me kun boni bate jankana kun kono me ka alu do islam ala sabatini ala uriki kun na ka tara te me ka alu soro na fulani alu fore banku me ka bela do kun do islam ko kun no ko kun ka se jankana kono anyare ma ora obluma ani folita ka de alu bela do kun ma tun pensin watin na ki tolo sin ka kala ka kuma so ma ka tara te me fena nyalo ni nudin jabuno amra bela do fu atala mina na mobile sex romance libe adina kasene balelo mi ko ni maka ko kun kalama ni kun senada binyolo e kun na to ka wolo kun jiya kun ni kun ya kun no ni allahumma za sonama fan gwen bela de la de ko do ngun te ke gbansa kun na sabu muna anara nyara ka elana sra ni do mane abumba bela de kun no ye fola fe men kun ko wo kun te aladi mo balu ado mra nyara ka la sra no kun no ki kun de fo ale kun ko i kun te fo ala ko ale o men kun trala ma ze men kun wo blo do kun nya susu kun te odo ni amasa sonama mo ba ba sana sisen adina ka aforla do mane abumba adina ka bela de kun fo no kun fo da jama mi kun bon malikun na mi kun bon kurwal jama kun kono katrate burkina ni senegal kun ma ila sex romance dibe adina ka do ken ni bela de kun nye temba anisi ba soro ni tombulo kun adina ka do ke a bela de kun nye se kun ta adina ka din bela de kun ma be bulla do na fulo kun ne wota mo ba kun bulu na susu kun ma ni allahumma sa sonama koko kun na to bela kun kun no adina ka fo do so a bela de kun ma nudin tv katrate kala ka kuma so kun ma ne ay kun ka ado ba fon ko nya susu kun ta ado namsolu alukase ya men kun banal makedia din kra bela den kun no ne la fa na bere ne nudin kibaro salman kun di o men kun ni arafa kene kun ni o me yo ku kun dina mo kun kono dinolo ne kun ka ado ba ka ise ya dinolo ka jamanu kun no ba ni ne la fa salman men kun ni ki kun ya lo men kun no kun ma ke dugura kun no kun na ni class la ma lo kun no anna ka soro kile kun te dinan kun no anna ka soro ko dinan na sabatini ala uriki ko trado kun ni ka e kun ni na ay dinan men kun di ala da jati san sebele kuniendi jon na jamanu kunna de wole aladi ka sabu ke mundi men ka wole kun ke o bonu bokulu men kunno wala mo balu ka se men kun ke dembe la don abonu kuni o te de la nya suzu kunma ni ka mo baro gwe na ila sex romance liberi ale anyala kala la sra no bela den kunno kale kun te ko ala lo kunno ye kuma do yinya le di anya su do bela den kunma sabu muna ni ka jamanu kunno gwe kuni mo wairi ka kuni men kun tra ale kunna de kra kunno abanko de su banko no yala sra no kranke men tra mo ba krop krado abanko tala ko di watinu kunna o jama mo wari ka nyondo o fana ne misiri kono jankana ko ni bi mi ko ni ala tan lo kondi silama ko na sabatin ne ala wurikin ne anyare ma anyasu do bela de ko ma ka folita ka di no go baluma ka folita ka di jol fana ma mi sin watin na ka ay trosin ka kala ka kuma so ma dunya ka belu ko na ka sabu ke ana monte satellitaire kondi mettre la position 3600 ko nka kana lo amra bela de nfo abaka sidiki man yuturo weji abraka ka tatanya bela de ko ma ni allahumma salama dafa kele dafa ya fla mobile sex romance be na do na sise jankana balu Allah kitabu brakani men koni ya albembalu ka men koni sebe alukono braka makonna aidina sa ka don fo kunya kunka don baba fola ka baba okra na dinkra men konno katimi krana lu kunni na kayna katimi kra urina kota ko sisena ubanu na dinkra men konno ela sex romance libe dafa yakle dafa fla do ni men konno ra alukoni nye adina kota ko le ala mobile kontaka ni ka mobile ko kuma koni do mobile na la ni men konu ke mobile na ra unya da ka ala sra nuti min no kunu aka sra nu dam na men konu ke ko ka bu yen bulata ka di bate fla sultan fla
ko ka foli ta kadal bela dum ma katra ta ko nyuma foli ko ta ko di aluma bala lo ne ki ke kuma kun no ikunu ma kuma men kun ne eri na ka kun da fili ado anyare ma ne ka flaso ko kuma ifula korogora kun ta wala ka fo kai bala fladu jamana kun kono wo kun te ale re na ka meida ala sra no kun no akoko mi kun ka jaka kun bo mi ka sraka kun bo mi ka kun da fili nanta mi kun na mi na ka ala kuntra ko fen kun bo alu do men ka bo aljiradi fen bo alu do men ka bo aljiradi fu fen bo alu men gbele ma aljiradi fena di fena mi na ka ta kun te troya buluma ko bela den ta ko si sena ko kun ma ko na ala kun tabulu kun ma ka sabu he ju sra kun di ale da moifa la jan somna sidibe kundi mobile tra sraka ko kunu bolu wotere kene kunu ka kunu jon susu kun tum alo nin kunu boto din krama kunu ne ala kunu ka kaira kunu ke mo kunye e kunu ka kaira kunu e kunu ka ko mabre bre anyare ma ila sexuellement sidibe ni ka jamanu kunu no be sranu kunu ma wuli watisi ka fo mo kunu ma ko aluina mo warika kunu me boy makede din kra kunu ka nyara ka ko kra mo sulu na to do kala me no sina kunna ale don kunu kelenta mo kundi du kulu kunu kono ale kunu te kra mo kundi me muno be kunu burla binolo ko kra mo sulu na fola ama ko kra mo na to akela ukun ka konta kun di mo kun ma uka ka mo kun hakili jamfaya uka ka ku men ya ka mo kun na ikun ka lala binyolo ukra mo solo ko kuni ale kun ba ka ku men kun no ayre la nyinu kun te jon la bela den kun ke ale ka ire duma kono wole la te kun di men se woni ala ire bulu ka alfo ka kun ke alusin ba ka ro no kan du tv kun no gbe ka trate mi kun ba ka kala ko kuma so ka ala me amra fulita karal beren ma bale do le halalu ayra nyara kana tana mena sise ana mo ba na ila sexuellement tv di adina ka sere na sena da jankana duma saliba no din krama konno ana mo ba kalan kelu ne ka da fa kle da fa fla babo men kon tala ila sexuellement sibe adina do kren kren men kon ade kon bulu ko la fa balu ka trata bimbalu adina ko la ko ita kun kan ne ka batte jankana kon no be ade kon bimbala ko ni wole batte jankana kon di afandra ka jon kon jonwa wole la malki turidi ala mala jafarama o men wala ka manima kun kini ko ke samati la kun kran ka bulu kun ma nyama ko jo ko sama kun mo ba kun na ko dala deni na ko kun masro bu masro ko do ala ira bujate san sebede asebe kundi late kuni wo kunta fasile na susu kunma ba masame kunta ko ala ale kuma kan sebente biki kunna sebente kreyon kunna ki kunni correcteur ha kidi gom kunta ku kala sa to kala na susu kunma ado baba ko men kun garantila baba mo men kun garantila fonko susu kunta ma e woto mo men kun ko idi fo kun ko mo la da masa kuni fonko kunto do ma da me abulu atara kuni ala jitin wote ale kun dunno na bana stratika metala ka di kunma ni ala huma sa solama kunto tiala na susu kunma andi fulita ka di aluma dilusra anya da kun kunno mi ka manyuma kun kini bela den kun ke ka braka den sura ko do wonna ka wukun braka nyini bi wala jamala bon kun mol kun nya wul kun na bate jankana kun kono duma sale sisen adena se ka ke tana mena ko ana imamo wo kun dinado nala sura ma no kun dona sura no klanke men kun ma ke okra kun no udino ko ta ko di no gbebalu ka trate ana men ba bela den kun ma Ibrahima sore ka fra urebe sori ture ka trata abaka siriki manji ture ya musa ben suma bela den kuni kene kunu ka dantelita kadi aluma mo ba gure kan ka bo kan so kono ka ne imaji jankana san ka duma saltote wala na likela mfali kamaradi ka fra duma wulela wala dala ka mo fe na Mohamed Konedi ni bela den kuni uye mo ba kunu breka sido kono ka kuma kan la fonyo kunu ka kalawa bandin ka bela den kunu ma ka trata wasulon kalu frana kalu sankran kalu bela den kuni amuna fa bela ka sabu ke jondi wala na likela tron ka mo fe ndi na muruba kunate katrata musa kunate futa kay moyde wuye sigire Boubacar Ba ni bela de barakalan ke ka kata kasisina événement ba men kuni ido watin kunina asuru ame kala jankana kota ni kun ka ala crosi ndala nyara ka ila nasra ni teminino association ni din islam la de belebele saba men kala mo bakunu bulo san kunu koro ni kala la de ni kun nogwe la de folo ma we na la kala mundi anye wole do watin kunna na esa ila mande jomene makra men kala ila sexuellement ti bebulo wole do bata jankana kono binyolo no temna ka boye o kun ba karofla ha makarofla ni do kuni wokunu boy koro men la tunula wole mawlud kundi nam nyuma kisi nema ala mala jafara amma kata te fempe na to dona la kulu no ka masadi o bela de kuni o banki san kunyo kunu base kuta wala de bilbil ba me kala mo ba kunu bulo arko na kala me fana kala odo o mo wairi ka me bula dunya kabel kunna ka almasan sen kana tara kunno anya wole baraka kata kasisina amra bela de fu brasa wana wuye kala mu disne sungar ma kono tileta anu lulu o men kontre dun kunno mol kon tunte o kala ma nya susu kunuma ken kunna kono do dia kunu buluma dina de men kunu buluma katra te dina la wurki buluma bela den kunu brana kalo mun to ko jomene mun kon to ko sungor ma kono tele tan lulu nam nyuma bankin san kunyo na mawlu kundi mun fana yewdi ba ne ka arogbe molu bente ko kelen pe kun ma watin kun na jomene tele tan makran kundi foi kun tin ta kala ma de madel kunu bulu mentre kala ma do wule tele damnindi ka ti ba ke lu malal kunno
lutulu ye dépense kun kɛ ka da la denbaya kun ma molu dumuni kɛ kal kono kun nafa ka lo ko kran kun kɛla ado anna tun ka sɔrɔ ko lɔnba kun ko tu du kulo kun kan kun kala sabati te kala wuriki kala jɛnsɛn bɛɛ kun bɔ kalama o de nana kɛla ale kun di edo bi do kun kun na masa kun o de kun no diali bulu ni kɛla somba kun di adina ka gbɛnya kun o de kuido ni ron kɛla sama de ba kun di dariya ka trete kuma kana batu adina ko bli muran kun no ura mobile barakran ke men ka banku kan wati na ka che ay kun na ka fo mesron shaman bela den kun ma sairika kun kuma kan gleme kun do sairika sema don gleme kun do na tunga tro kun esra no gura kun di akon tun ke kon da fili kun di ama kuma buru kun ni wo kun tun tia anyare ma ka sabati ni wuri ke ko do ko kun no santan ko kun ni barakran ke men kun do barakran pe men kun do kuma kan gleme pe men kun do na kalmatu shala kun di wo do ma tien wo don kili kun ma tien ale kun tebe don ba ke do te bara susu kun na ayira wo nyada kala alasra no kun no na ka soro kalu mol kun mandana kun na ka jiya ajilan to fingula kun no kala ma kala mol ya kun di ka sairika kun ke yi sen kun ka mol kun nye mo kun ga ka la ala ko sara no men kun ba ka sara no kun di ko kun du kuma ro kun kun ni kuma la fu ya ne ko ka janyona ajare ma oro ila sexual man sidibe kuma busi ajuluma kun na ka men fena nyara ka jama kun na ni ka rogbe jama men bela den na ni ale kun ko ka bal make de dingra kun no kun te sen be kun mandra na kuma ro kun na kalu na kana che afe na ka soro ka bulmolan fingula kun ma na ka soro kan jina ka frile kun ni barala kala kuni ale kun ta ke maluya kun di o abra wati kun jan kun ke ale sara no ka cha kenya kun ma masa kun ma la rabi o la rabi nya susu don kun te ala da bu jati san ne kun ko kuni ki che ale kun ya kar na ka kenya ado nya ra kala la sara no do mana bumba bela den kun no kuni jon kun ki che ala nya kala kuni ke jon kun ye ko yo kun fa kun no kun di o ka fulita ka da do la membalu ka te television no go ba bela den kun ma alu kun ba ke sido ro sido am da bela den fo la men kun ma ka te do go kun ma ka aifo o kun na nye ya wati kun na la so ma bate jan kuni molu banko fundila aluna ni somen kunna sunu kunta suro kundi aluna no komen kunno kuro kuni o kunta kundi sabu na santan ko kuni na mobile la sex romance dibe aburo menka barakala ke kununka aburo menka yedo ka slama din kama na msoma bela den kunni o kasi anyare ma ni ka kimaro kunno gbebi mobile nela ka sise nun kunni makalo kunu ko blala mo kunu kono sabu na ni si kunu kere fanu susu kunta ye na e fanu gbe kuni o kuni o namsulu kana bi won fa kel kun kana molu kun da fundi aluna no koko kun na ila sexual man sibe se kun ta ale kun nya na fulu table bi kadim bela don kun ma adina sen na fulu ko te bale kun wi men kun bulo ma dem men kun te kun nya la fefe adina ka fo ma zanti bumba kun nya wodi na ne allahumma sa sunama molu na no koko kun na bulo kun men kun na molu kun bulo mo ba kun kadna kan bela don kun no ke amre bela don fo alisin ba kero men no kal tulisin ka kala ka kuma soma mi fina nudin tv ka wati na ka rogwe ka fulita ka bela don ma najja talalu je sanu kun ayo ka ta na bela don kunma ana karatala na suru tredi katrata yamsa bena suma amra fulita karal bela don kunma murba ka fulita kari aluma na ka sido kono na mobile sex romance be ana na karatala lu alunyon ko mpale kamara ni moba kun tinyada ere na ka to masire ni ere na ko di amma anna ka linta ka di ma sabu muna jama kuni alubra fundi alisini abkun makonna moba kana to ka do kalanke menta ka di alkunma sawo te kala saburi dunyolo minal jankuru ko kunna kata tablo kuna ju remi kunna bunkun lal kunno sama sa kunna ka bona berata kadalma amra bela don fu alisin baket din kraman kunno kaida la anye bata jankana kunun kono sa ila na kunu we jankana kono la malki ture kono wada ko troya ka manwa kunu kini na la ko men bela don kono sama tila si kunno abanko ko abanko tala ko si sena anye kaira men kunno kuna bi bela don wotro moduma men kunno ka kadmo watin kunna usina bole wubra ana se bata jankana kunun kono mo wari ka kunu meya ayan cheldo ayam sulukunno bela don kunna ni na kuma kunna ila sexual man sibe ale do anyara kala sara no do mana abumba bela don kunno na fulo kunta abulo kadini bela don kunma ay kunna ni ka femen kun ko ay nani jimen kun ma nay ala ko kun jidi fonko susu tawma iri be kramo sulu ka te kanka ka kunum da wa yasi kunna e kunta fo ala ko amra alfu kay kunke alba kero men kunno kal nyalo adena jabumba kunno katrata alsin ba ka dingra men kunno kay tule singa kala ko kuma soma amra fulita ka di amno gbe balu katrata amno gbe ba bela don kunma nala soloma an kuni anye jankana kono koko ba kan bi na ka si ka nyalo nudin tv do na ka si ka tule sin ka kala ko kuma soma adina ka fo mesro ni bela don kunma jama ayan sisen atana mena sen ana mobalu adina ka sen kurana brakani na kitabu brebere kundi men sabani jankana mobile kunun bulu alukona brakama kunna adina se ka kran na bela dun kunma no na da katimin kuni wodina ka lawo dala ko baba mobile sex romance dibe adina ka dafa kele dafa fla kuni na ko soro akoko no adina ko ta ko de ndogwe balu katete ala memba bela dun ma amra alufu na allahumma sallallahu atara mena ko se kramo sulu adina ka do misiru kunun kono san ka dun tota nyesira bol kunna jabela lu mi kuni ya adina ka fo mo jonyo solo abela dun ma ana kratala on pali
mara watin kunna branyara ka anna nyasudo beladin kunma ko mo ba kuni amanja misiri kun lala oko tadna se kasene na kun seneda jama kuni femfe kun sinu watin kunna min beladin na tan ko klempelo kun ko mo ba na to kasra no menta ka adi kranya kele kranya fla mena to bla mo ba kun krado alu sonno wolo kun ko anyare re kun beladin kunma ambe alfu ayra do gol kunma la katra la men kunma la nala sonoma ila sexual mansibe na seneda sise alu na ka fomo jon so min beladin kunma Abdullahi wolo de kiranya mada alakira Mamina tu wolo de Mamadu nyamada alakira Abdullahi wolo de kiranya mada alakira Mamina tu wolo de Mamadu nyamada alakira Amara Safina kira welede alakira Nurudini Jamayo alakira nyamada alakira Barika bichemina alakira kelendo alakira Abako bichemina Muhammadu kelendo alakira Amaka Jafuru che Muhammadu nyamada alakira Mama Aisha Foroche alakira nyamada alakira Fora fiula jebin fa alakira nyontula alakira Aye Arabu la jemaka alakira nyamada alakira Aye fora je unyininga fa alakira nyamada alakira Limani yasira kama madu nyamada alakira Abako ke mama do kira wele kade alakira Limani yasheba mama dunyamada alakira Sayyidi likawlayni mama dunyamada alakira Sayyidi likhaleke alakira nyamada alakira Zainabu baba mama dunyamada alakira Warakia wolofa alakira nyamada alakira Olusumu wolofa Muhammadu nyamada alakira Amba Fatima wolofa alakira nyamada alakira Ibrahim baba Muhammadu nyamada alakira Yakasimu wolofa Muhammadu nyamada alakira Abdullahi baba Muhammadu nyamada alakira Alasari moke Muhammadu nyamada alakira Ya Hussein moke ya Rasulu nyamada alakira Wali Juma yiningafa Muhammadu nyamada alakira Makani Madina bego kira nyote alakira Ali Safani Mariwala Muhammadu nyamada alakira Wa Arafa keneka Muhammadu nyamada alakira Muzdalifa keneka alakira nyamada alakira Ali Kaba Boliva kira nyamada alakira Zamu jiti ke Muhammadu nyamada alakira Ali Kiyamata Rapoti Muhammadu nyamada alakira Allah mijani turudo alakira nyamada alakira Abdullahi wolode kira nyamada alakira Bamina tuwolode Muhammadu nyamada alakira Abdullahi wolode kira nyamada alakira Bamina tuwolode Muhammadu nyamada alakira Abdullahi wolode kira nyamada alakira Aminatu wolode Muhammadu nyamada alakira Abdullahi wolode kira nyamada alakira Aminatu wolode Muhammadu nyamada alakira Bubakari Siddiq ke Muhammadu nyamada alakira Ya Umaru terike alakira nyamada alakira Usman nabiranche kira
kira nyomada Imamu Aliyu badinge ala kira nyomada Ya Amusa dinge Muhammad nyomada Abasi badinge ala kira nyomada Ayi waliyu nyininganye ala kira nyomada Ayi kutubu manyiningafa ala kira nyomada Lai maliki tuya fo ala kira nyomada Lai ansumana ya fo sa ala kira nyomada Karamogo solo kumaka ala kira nyomada Wali juge ya fo nye ala kira nyomada Ala haji kumaka kira nyomada Bele bele kumaka Muhammad nyomada Karamogo bitamani ala kira kanonye Ala haji bisunoko ala kira kanona Ali Solomona bitamani Muhammad noroye Ala haji bikumani ala kira kanonye Kabako ke Muhammad ye kira nyomada Barika woteke ala kira nyomada Ni mani yasabu Muhammad nyomada Wali ujiki ala kira nyomada Basen hukunchiki Muhammad nyomada Suruna leteke ala kira nyomada Abdullahi walode kira nyomada Ambaminatu walode Muhammad nyomada ala kira Abdullahi walode kira nyomada ala kira Ambaminatu walode Muhammad nyomada ala kira Abdullahi walode kira nyomada ala kira Ambaminatu dinge Muhammad nyomada ala kira Abdullahi walode kira nyomada ala kira Ambaminatu walode Muhammad nyomada ala kira Anga salatu ke kira Muhammadu ka kochaya Anga salatu ke kachaya kira Muhammadu ka kachaya Anga salatu fo kachaya kira Muhammadu ka dunya lombe Anga salatu ke kachaya kira Muhammadu ka kachaya Jamaka salatu fo kachaya kira Muhammadu ka kochaya Anga salatu ke kachaya kira Muhammadu ka kachaya Ala ya Rabbi salatu ke kira Muhammadu ka melekau bi salatu fo kira Muhammadu ka Anga salatu ke kira Muhammadu ka kochaya Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. صل وسلم